Desember lalu, aku pergi ke Bali and tried surfing for the first time. What an experience, bener-bener seru banget. And so this time, aku akan ajak Bulan nih untuk coba surfing juga. Kita akan ke Batu Karas. Nah, kenapa nih Bul ke Batu Karas? Because it's way closer and it's way cheaper than Bali, dan kita bisa road trip. Yes, we have a thing for road trips karena kayak apa ya, the idea of road trip itu it's just Exciting, thrilling, challenging, enticing, all that. Tapi sebenarnya awalnya adalah once upon a time, two girls came across a YouTube video about road trip with a van. a custom-made van where you can both travel and live in. If a girl can dream, Two girls can make it happen. we're still working on that dream. In the meantime, we're going on that trip with my dad's car. Yes, her dad's car. Oke, jadi gue udah last minute packing, dan sekarang itu jam 6 kurang. Gue lagi sambil nunggu teman-teman yang lain buat datang ke rumah gue di Bintaro, karena meeting point itu di sini. Hopefully nggak ada yang telat ya, karena kita plan itu bakal berangkat di jam 6, biar bisa sampai ke Batu Karas itu on time. Hai, aku abis bisnis trip dari Puncak, macet banget, tapi nggak apa-apa. Karena masih excited banget karena kita on the way to Batu Karas. Ya, yes, kita udah di tol dan di sini selain aku sama Bulan, ada teman-teman kita juga. Say hi guys, ada Rahma, ada Maudi, ada Shakira. Yes. Sebenarnya kalau ke Batu Karas tuh kita bisa ke sana naik kereta. Cuman kita lebih milih naik mobil karena lebih praktis. Ya, enak lah ya bermodal Google Maps aja. Sekarang tol juga udah enak, walaupun nanti mungkin lewat jalan Agak kecil berliku juga ya, nanti kita lihat. Karena nggak ada yang bisa nyetir, jadilah gue harus nyetir ke sana sendirian. Agak macam supir akap ya. Well, beberapa jam pertama masih seru sih, with laugh, tell stories, nyanyi, but then Capek ya? sebenarnya based on time itu nggak terlalu lama sisa waktunya, tapi jaraknya itu masih jauh banget, dan jalanannya benar-benar gelap dan berliku kayak cacing. Original plan kita itu sebenarnya berangkat jam 6 sore dan sampai di sana jam 2 pagi. Tapi karena aku telat because of my business trip, kita baru bisa berangkat jam 8 malam and ended up arriving at 5 a.m. Kemarin Bulan nyetir straight 8 jam. Jam 4 akhirnya sampai di sini. Terus dia langsung tidur. Kita udah sampai ke Batu Karas. Sekarang jam berapa, Mat? Like 7? 7:30. Dan gue sama Audi lagi mau jalan ke arah pantai. Ini jalan ke pantai dari stay kita di Susan's Homestay. Oke, kayaknya dari lapangan ini should be able to see the pantai now. Alright. See that? Warung ini sederhana banget, serving simple Sundanese food dari karedok, kupat tahu, dan specialty-nya adalah lengko ayam atau lengko babat. Nama tepatnya, Warung Mangkal. Tapi yang simple-simple gini katanya legend loh, wajib banget nyobain kalau lagi di Batu Karas. The vibe though, enak banget buat bengong dan ngobrol. Setelah penantian yang lumayan lama ya, akhirnya sampai juga. Aku pesen lengko sapi dan yang lainnya pesen lengko ayam. Kuahnya pakai santan, jadi lumayan mirip soto Betawi ya, tapi jauh lebih light. Porsinya jujur mirip kayak gultik ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih kenyang, mungkin bisa pesen 2 atau tambah side dish kayak gorengan, telur, atau telur asin. Ya kok tiba-tiba kayak gerak. Gimana tadi makannya? Oke. Udah kenyang, we're heading to Green Canyon untuk body rafting. Di sana sebenarnya banyak ya guide-nya, tinggal search di Google Maps and langsung ke lokasi. Kalau kita sih book on the spot di sana. Buat berlima, kita dapat private tour 250.000 per orang.
udah termasuk 2 guide with our own pace. Jadi bisa selama apapun dan bisa foto-foto sesuka hati. In this case, guide penting banget sih. Jangan coba explore sendiri ya, soalnya bisa bahaya. Kita udah selesai trekking, kita udah selesai trekking, terus sekarang lagi istirahat dulu sebelum mulai body rafting. Oke guys. Selama kita body rafting itu, hujan. It wasn't really the best weather to do this, tapi untungnya airnya masih aman. Dan hujannya baru banget pas kita berangkat di pickup truck. The view was still quite breathtaking as well. The rock formations, the leaves, and in a way, hujan itu bikin makin syadu ya. Nyampur sama air terjun dari pinggir tebingnya. If it wasn't raining though, the water would have been clearer and greener. Tapi aku setuju. Everything we saw, touched, walked on, I loved it. By the way, sebenarnya kelihatannya nggak safe ya. Tapi even mau dia nggak bisa berenang, itu aman. Karena guide-nya super helpful, bahkan sampai dibopong. But we do have to admit it was more intermediate ya treknya than what we have expected. Banyak treknya agak manjat, lip dari batu ke batu lainnya, nyebrang, dan lompat ke river. Ini seru banget sih, kita lompat di 2 spot. Ini yang pertama, ini tingginya 3 meter, and dari atas sebenarnya agak ngilu ya pas mau lompat. gue nggak lompat sih di sini, soalnya masih agak takut ya, karena di awal tuh gue agak hanyut. After that first jump, we trekked and rafted some more, dan akhirnya sampai deh ke second spot for jumping. This time ini 7 meter. Ini mah gue bener-bener takut beneran sih di sini. Ya sih, tapi kayak you gotta face the fears. Masa kita udah jauh-jauh ke sini lo nggak lompat satu pun gitu kan, sayang banget. Ya walaupun awalnya agak ragu ya, tapi akhirnya I mustered all of my courage dan lompat. Kita mau check-in ke villa yang kedua. Kita nggak sabar untuk stay di villa yang kedua ini sih. From the pictures, it's going to be so cute. So welcome to the villa. So yesterday kita save up budget banyak karena kita kemarin stay-nya di budget villa. So we get this. Welcome to Case House Batu Karas. So this is where we bath. This is where we sleep. For now, we're unpacking and getting ready for dinner. Nah, sekarang kita mau coba nih kuliner lain yang juga hits di Batu Karas. And this time, it's seafood. Kenapa warung comengnya? Habis makanannya. Padahal ini baru jam 7. Being let down, kita mau coba another hidden gem dari TikTok. Kebun pizza. Gelap-gelap kan kita ke sana, tapi ternyata tutup juga. Salah kita sih nggak cek Instagram mereka dulu. In the end, we tried this seafood restaurant next to Hang Five that has a view of the beach as well. Cukup fresh dan harganya oke. It was a good meal. Lu ada kartunya nggak yang bisa nyegah gue? Di mana namanya? Kayak di sebelah deh. Tapi mau ditelepon namanya apa sih, Bang? Toke. Gede banget. Toke. Good morning. It's Sunday. Good morning. Bangun. We're going surfing in 20 minutes. Emang ada sesuatu deh di pernafasan gue. Di hidung lo kali. Iya kan ya. Bener lagi malam tapi sempet kayak bangun gitu deh kalau nggak salah.
Kanan, kiri. Nyadar kok nyadar. Kan kalau mangap tuh mulutnya kering ya berasa. Halo Teh. Ini aku bener bukan parkirnya di sini. Ini di sini. Ini nggak sih? Tadi sampai depan-depannya itu. Iya. Pasang. Kiri. Sampai di pantai Batu Karas, kita ketemu instruktur kita, Thais. Bu, from 1 to 10, how scared were you? 8. Karena gue takut tenggelam di laut. Biar itu nggak terjadi, kita belajar semua basicnya dan kita dapat private instructor. Awalnya takut banget sih, tapi setelah udah nyebur dan kegulung ombak, ternyata it wasn't that scary. Dan ternyata nggak bakal tenggelam. I told you, sea makes you float. Yeah, I admit it was very fun. Ini Thais dulu atlet ya Teh ya? Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih juga. Keren banget. Kita diajarin Thais sama siapa? Sama Aenyo sama Adi. Asik. Oke. Selesai surfing, kita ngelakuin sesuatu yang seru banget. Kita main donat. Ini mau kenceng apa biasa? Siap. We were fighting for our lives when something happened. Labrak. Gimana? Sini. Inilah dia terdampak jatuh. Naik dulu sini. Bunda mau kemana Bunda? Konon katanya ini tempat reskena di Batu Karas, tempat nongkrong dengan trinkets lucu bertema surfing. Di sini ada penginapannya juga, ngadepnya langsung ke sawah, jadi vibes-nya agak kayak di Ubud ya. Setelah ngopi dan ngejus, kita makan siang di kedai mini, kedai yang serve western food. Awalnya nggak terlalu banyak berharap ya, tapi pas lihat menunya kok banyak yang menarik. Dari salad, daging steak, grilled chicken, sampai salmon, makanan yang kita pesen itu nggak ada yang fail sama sekali. Perjalanan dari Batu Karas ke Madesari memakan waktu sekitar 20 menit. Jalanannya ternyata perbukitan gini. Yang bener aku. Bapak sih dulu deh. Bisa. Pengang nih. Udah kayak ada donat tadi aja. Beneran gak ingat. Saya kira kelemparan. Cak tutup jendela ya. Selama perjalanan kita bisa lihat laut dari atas. This is Pantai Madesari. We took a bunch of pictures. Check out our Instagram to see how our photos came out. Di sini nggak bisa berenang karena kalian bisa lihat ya, ombaknya gede banget. Yes, I did something stupid and lost my sandals in the sea. For dinner, dengan jalan 5 menit aja, kita udah sampai di warung tropikal. Tempatnya unik, mereka jual seafood dan makannya liwetan. The seafood was very fresh. Kalau kalian mau coba, di sini ada lobster juga loh. And that is the end of the trip sebelum pulang ke Jakarta. Capek banget sih, tapi Batu Karas was worth the hype. The highlight for me was trying something I was scared of, like surfing and jumping from heights. What about you? For me, I still remember that 7 meters cliff jump yang bikin buti gue biru. All in all, it was nice to take my mind off all the stressful stuff at work and daily life.
Also, getting to spend time and reconnect with our friends, it was really lovely. Thank you for being part of this journey. Catch you next time On our next adventure.